Bonjour les amis, c'est moi, Madame C. Hello friends, it's Madame C. And I have a livre français pour toi. I have a French book just for you. And this book is called Ce livre à manger mon chien par Richard Byrne. Now wait a minute. This book has eaten my dog? I'm curious. Now, I don't see le chien. I see une fille avec une lèche. Ah, here he is. Voici le gros chien. Wow. Ça, c'est un grand chien, n'est-ce pas? That's a big dog. But I'm wondering, how did this book eat this dog? Let's find out. On y va! We're going! Bella traverse la page avec son chien quand tout à coup, Bella was crossing the page when all of a sudden, quelque chose de vraiment étrange se produit. Something strange happened. Now, les amis, what do you think just happened? What's strange about the page? What happened to le chien? Le chien de Bella disparaît. Bella's dog disappeared. Oh, Bella. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est Bruno. Dis salut Bruno. Say hi Bruno. Bruno dit salut Bella. Qu'est-ce qui ne va pas? Bruno says, hi Bella. What's not happening? Ce livre vient de manger mon chien. This book just ate my dog. Voici le ballon jaune. Look at Bruno's yellow balloon. But look at Bella. Bruno va voir ce qui se passe. Bruno is going to check what happened. Wow, Bruno's very brave. Bella's terrified. Mais il disparaît à son tour. But he disappeared too. The only thing that's left is his ballon jaune, his yellow balloon. Oh la la. SOS chien. Les secours arrivent. The emergency ambulance arrived. Uh-oh. Ils disparaissent aussitôt. And they disappeared just as quick. La situation frise le ridicule. The situation got even more ridiculous. Les pompiers, that means the firefighters. Et ça c'est la police. The police. Bella en a assez. Bella has had enough. Regarde son visage, look at her face. She's had enough. Mais Bella? Les amis, où est Bella? Where's Bella? Uh-oh. Brrr. Pew! Pew! How rude, the book just burped. Un instant plus tard, un message surgit. An instant later, a message came. Il est écrit, cher lecteur ou chère lectrice, ce serait vraiment gentil de ta part de nous aider. S'il te plaît, tourne le livre et secoue-le. Bella, bisous. Dear reader, it would be very nice of you to help us
please turn the book and shake it. From Bella. Alors, voici les étapes. This is how it's done. Numéro 1, tourne le livre dans l'autre sens. So you turn the book like this. 2, secoue. Secoue. Shake it. So they want us to tourne le livre et secoue. Okay. Et secoue. Et secoue. Et secoue. Les amis, avec Madame C. Secoue, secoue, secoue. I need your help. J'ai besoin de ton aide. Secoue, secoue. Regardez les amis, look. Les pompiers, la police et Bruno. Dis bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Encore un petit coup. Merci, Bella. So we have a nouveau message. Bella says, once again, a little bit. Merci. Thank you, Bella. Alors, tout le monde réparé. Bella! Son chien! Les secours! Et tout rentre dans l'ordre. Now everything is back in order. Huh? Wait a minute. On attend, les amis, qu'est-ce qui se passe? Is everything really back in order? Oh, c'est ma faute. Enfin, presque. Wait a minute. Bella et son chien sont à l'inverse. Oh, don't worry, I got it. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec les jambes et sa queue? Oh non! Cher lecteur ou chère lectrice, fais promettre à ce livre d'être plus gentil la prochaine fois que tu le liras. Merci, Bella. Bisous. Phew, we got a message. It says, Dear reader, make a promise to this book to be extra nice the next time you read it. Merci, thank you, Bella. La fin. Wow! Les amis, I've heard the expression, my dog ate my homework. Have you ever heard that expression before? Sometimes it's a funny excuse that we give if something is missing. We blame it on our dog, our chien. But I've never heard of un livre. I've never heard of a book that's eaten things. But apparently it does happen. Merci beaucoup les amis. À la prochaine. Thank you. See you next time.